ayan guys, may nagmumult dito guys eh. So yung isa dito guys, kakatapos lang magmult eh no. Ayan, guys, kakatapos lang magmult. Tapos lang mag-mult. Ito lang mag-mult na naman dito. Ayan guys. Red na red guys. Wow, ang ganda. Grabe, red na red oh. Guys oh. Wow. Kompleto yung paa. Red na red. Kakamold na. Makalabas lang guys. Isakita nyo naman kung paano siya lumabas. Ang ganda no. Ang galing no. Pulang-pula guys oh. Yan, balik ka lang nag-mold. Yan oh. Effective yung effective talaga yung mga ganyang lagayan. So ayan guys, bye bye na, alis na ako.